स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं। हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स का है। ऑन डॉक्टर कोर्सेज। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 5 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। सर्दी बर्फानी हवाओं के बावजूद भी ईमान का जोश। यूरोपीय मुल्क स्पेन से सऊदी अरब तक घोड़ों पर सफ़र हज। 8,000 किलोमीटर घोड़ों पर सफ़र कर 3 स्पेन के आज़मीन पहुँचे सऊदी अरब। विजिट वीज़ा होल्डर्स को मक्का में रिहाइश देने पर 1,00,000 रियाल जुर्माना होगा। हज सीज़न में विजिट वीज़े पर मुक़द्दस मकामात में दाखिला ममनुआ। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का सऊदी हुकाम का ऐलान। इसराइल का मिसाइल शिकन निज़ाम नाकाम। यमन से इसराइल की सिमत दागा गया मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब जा गिरा। इसराइल के लिए परवाजें बंद। मुल्क शाम में बशार उल असद का तख्ता उलट। हिज़्बुल्लाह को तबाह कर दिया। हमास तबाही के करीब और अब हौसियों की बारी। इसराइली पीएम नेतन्याहू की धमकी। हौसियों के खिलाफ बड़े हमले का अंदिया। पूरे गजा पर कब्जा करने का इसराइली मंसूबा तैयार। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने दे दी मंजूरी। अरब दुनिया खामोश। इसराइल का फ़लस्तीनियों की जनूबी गजा की तरफ जबरी इनक़ले का मंसूबा। आइन पर गैर यकीनी तीसरी मुद्दत पर इनकार। डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा इंटरव्यू सियासी हलचल का बायस। गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी पर तनकीद पर किया दिफा। कहा ये कौमी हंगामी हालत थी। पाकिस्तान की भारत को जौहरी यानी न्यूक्लियर जवाब की धमकी। पाकिस्तानी सीनियर सफारतकार मोहम्मद खालिद जमाली ने पानी बंदिश पर किया इंतबाह। कहा पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अगर भारत से जंग हुई तो भाग जाऊंगा इंग्लैंड। पाकिस्तानी एमपी शेर अफजल खान पर छाया भारतीय फौज का खौफ। शेर अफजल की वीडियो से पाकिस्तानी सियासत में हलचल। हमें साथ देने वाले चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं। पहलगाम हमले पर यूरोपीय यूनियन के बयान पर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बरहम। कहा यूरोप को रियलिटी चेक की ज़रूरत। पहलगाम हमले के बाद एक्शन मोड में हिंदुस्तान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सख्त वार्निंग। कहा मुल्क जैसा चाहता है वैसा ही होगा। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुल्क के गद्दार पाकिस्तानी जासूस सूरज और पलक शेर गिरफ्तार। भारतीय फौज व फिजाया अड्डों की खुफिया मालूमात दुश्मन मुल्क को भेजने का इल्ज़ाम। मैंने कोई गलती नहीं की, इंसाफ चाहिए। पाकिस्तानी खातून से शादी करने पर बरतरफ सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद का बयान। बरतरफी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मजहबी नफरत पर कायम हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही। मौलाना अरशद मदनी का बयान। हुकूमत पर नफरत की सियासत का लगाया इल्ज़ाम। दहशत गर्द हमले पर कहा बेगुनाह कातिल इंसानियत के खिलाफ। पाकिस्तान को अमली सबक सिखाना ज़रूरी। दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की हिमायत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। पहलगाम हमले का मजबूत और फैसला कुन जवाब दिया जाए। प्रियंका गांधी का पहलगाम हमले पर रद्दअमल। मोदी हुकूमत की हर कदम की हिमायत का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली वक्फ कानून पर समाअत 15 मई तक मुलतवी। अगले नए चीफ जस्टिस BR गवई की सरबराही में बेंच करेगी अगली समाअत। राहुल गांधी हिंदू नहीं। हिंदू मजहबी रहनुमा शंकराचार्य अनंत का बड़ा बयान। राहुल सनातन धर्म से अलग करार। राहुल गांधी के मंदिर में दाखिले पर पाबंदी की अपील। हर महकमा करप्शन में डूबा हुआ है। बीजेपी हुकूमत में मची है लूट। अखिलेश यादव का बीजेपी पर इल्जाम। कहा यूपी में अफसरान लूट का पैसा दूसरी रियासतों में लगा रहे। BRS के रुकन कानून साज के कविता की 16 मई को अमेरिका रवानगी। अपने फर्जंद की ग्रेजुएशन तकरीब में करेंगी शिरकत। CBI की खुसूसी अदालत ने दे दी गैर मुल्की दौरे की इजाज़त। हरीश राव का जज्बा इंसानी हमदर्दी। साबिक वजीर ने सदासिफ पेट में हादसे के जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में की मदद। BRS कायद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर का RTC मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए इक़दामात का ऐलान। RTC मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुलाकात की पेशकश।
تلنگانہ ہائی کورٹ کی GHMC کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری کارروائی کا حکم، غیر قانونی تعمیرات سیل کرنے کا حکم، مقدمات کا انتظار نہیں کرنے کی ہدایت۔ حیدرآباد میں مطالعہ ابرآلود، تلنگانہ میں ژالہ باری کے ساتھ بارش، درجہ حرارت میں گراوٹ۔ حیدرآباد میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے 1750 لاوارث گاڑیوں کی نیلامی کا کیا اعلان۔ لاوارث گاڑیوں کا دعویٰ کرنے کا 6 ماہ کا وقت، نیلامی کے لیے درخواست طلب۔ گراوٹوں کے بعد حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، 24 کیرٹ 98,000 روپے، 22 کیرٹ 87,700 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 970 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلو، جنرلی ہم کون کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں۔ پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک۔ بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔